अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस हैं, मतलब इंटरव्यू ISSB इंटरव्यू या इनिशियल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा किसी भी चीज़ का इंटरव्यू है, इवन AFNS, GD पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये स्पेशली ISSB के अंदर तो अच्छी भली मैथ को टच करता हुआ ये पोर्शन आता है पेपर में। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये स्टूडेंट पूछता जाएगा तो मैं इसको डिस्कस करता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन है कि एक जहाज़ है 4800 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, 16 मिनट में कितना फासला तय करेगा? ठीक है। अब देखिए, आपके पास जो डाटा उसने बोला है, आपने चूँकि उसके बाद आप सिर्फ माइंड में करने की एबिलिटी उस वक्त आपके उसके सामने रखें, कोई लिखने के लिए आपको दे नहीं रहा। ठीक है। आप उसने बोला 4800 किलोमीटर पर आवर का 60 नीचे पर आवर के 60 मिनट, कितने मिनट में पूछ रहा है सर? 16 मिनट। 16 मिनट साइड पे मल्टीप्लाई। अब माइंड में करना है। माइंड में कैसे करना है? सबसे बड़ी ट्रिक तो ये है ना, जो सीखने वाली है। आप माइंड में सोच रहे हैं जी, 0 से एक 0 चला गया, 6 8 बार, जिसे पंजाबी में कहते हैं 6 8 48। ठीक है, ये कर लिया, ये बना 80 को अब 16 से मल्टीप्लाई करना है। ये माइंड में पॉसिबल है, चूँकि टेबल आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 16 0 0 16 8 बार 8 6 48 128। ठीक है, 1280 किलोमीटर। और होपफुली जो जितने मुझे बच्चों के इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन याद है ना, आपको जो ये डाटा वो बोलेगा ना, इतना आसान होगा कि आप माइंड में वाकई ही में कर सकते होंगे, आसानी से कर सकते होंगे। सिर्फ मसला ये होता है कि बच्चे को जब तरीका ही नहीं आता ना, वो कर ही नहीं सकता। उसने बहुत बड़ी वैल्यू नहीं दे देनी, आप बैठे रहें जो आप रजिस्टर मांग ले बच्चे से, पेज दे दें, सर मैं कर देता हूँ अभी, ऐसा नहीं है। आपसे वो क्या करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन बोलेगा। सपोज़ मैं इंटरव्यू का जो मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं बच्चों के इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने बोलूँगा। क्वेश्चन एक बच्चे से पूछा गया था, ये गाड़ी जा रही है 120 की रफ्तार से। अब उन्होंने सिर्फ मेरे मुंह के वर्ड देखे, उसने बोला है 120 की रफ्तार से, मतलब यह है 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप इसको डिवाइडेड बाई 60 किया माइंड के अंदर। अब उसने कहा बच्चे अच्छा तो बताएं कि 2.5 में कितना करेगा, यानी कि 2 घंटे और आधा घंटा। ठीक है, उतने में कितना करेगा। आप तो सिंपली भी कर सकते हैं ना कि 2 घंटों में कितना कर रहा है, 240। ठीक है, ऊपर वाले आधे घंटे में इसका हाफ 60, 300 हो गया। पूरा 300 आंसर है। अब मैं ट्रिक के साथ करूं तो मैं कैसे करूंगा? मैंने बोला 120 की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, 2.5 यानी कि मिनट में कन्वर्ट करें, कितने बन रहे हैं? 2.5 तकरीबन बन रहा है सर 150 बन रहा है। सीधा माइंड के अंदर आपने क्या सोचा जी, 150 आ रहा है। 60 2 बार 120, 150 2 दफ़ा 300 माइंड में हो गया। ठीक है, बड़ा तेज़ी में बंदा कर सकता है। सिर्फ ये ना कि अभी आपकी जो माइंड की डाइवर्जन वो इस तरफ फिर फोकस होना चाहिए। उस वक्त होता क्या है, असल में सबसे बड़ी चीज़ प्रेशर है। इंटरव्यूअर जब आपकी आंखों में आंखें डाल के क्वेश्चन पूछ रहा है, आप घबरा जाते हैं कि मैं पता नहीं मुझे आना है कि नहीं आना। और फिर वो उसकी आदत है, कोई क्वेश्चन जनरल पहले पूछ रहा है इस्लामियत के बारे में, जो आपको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ कितनी हैं, आप कहेंगे सर 4। अच्छा, आपको आयतुल कुर्सी आती है, आप बड़ी रवानगी से सुनाना शुरू कर देंगे। यकदम से पूछेगा अच्छा तो इतनी रफ्तार में जहाज़ उड़ रहा है तो इतने मिनट में कितना फासला तय कर लेगा। एक तो उसने बोलना इंग्लिश में है, एन एरोप्लेन इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों ने जो बताया ना, कहते हैं कि सर इतनी तेज़ी में बोलता है कि बंदा वैसे ही समझ ही नहीं पाता। ठीक है, अब इस चीज़ को कौन करता है? फिर IQ फास्ट है, आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, तो आप कर लेंगे, घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो उसी वक्त फिर फ़ौरन से आंसर देना है, आप फ़ौरन जज कर देंगे। और बाज़ औक़ात एक और बहुत बड़ी चालाकी जिसे कहते हैं, वो कहता है कि इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं, कहता है कि 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, तो बताएं आधे घंटे में कितना कर लेगी। ठीक है, 30 मिनट में कितना कर, वर्डिंग बदलता रहेगा। पहले आप बता दें कि आधे घंटे में इतना कर ली, 30 मिनट, चूँकि सिर्फ घबराया है बंदा, फिर वो भूल चुका होता है अच्छा आधा घंटा क्या और 30 मिनट क्या है। यकदम से बंदा प्रेशर की वजह से भूल जाता है। ठीक है, फ़ौरन फिर जज करना, इसका हाफ है, सीधा 2 घंटों में पूछे, सर इसका डबल है,
240 है, ठीक है, ठीक है। उसको ट्रिक ना बताएं सर मैं ट्रिक से कर रहा हूँ, ठीक है, उसे बताएं सर सिंपल वो S=VT वाला फार्मूला भी लगता है, वैसे तो मैं डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई इतना कर लेता हूँ। या एक मैं ट्रिक बच्चों को सिखाई हुई थी, शायद आपको कुछ याद हो इसका। मैंने कहा था अगर वो कहता है जी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, जितने वो मिनट बोलेगा ना उतने मिनट ही सेम आंसर है, सेम। अब ट्रिक पे गौर करना। फिर कहता है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, आपने क्या करना है जितने वो मिनट बोलेगा उस मिनट जितने वो मिनट होंगे प्लस उन मिनट का हाफ, आंसर आ जाएगा। अब सपोज़ इस पे अप्लाई करते हैं, वो तो सीधा सीधा ना 60 आंसर समझ लग जाती, इस पे अप्लाई करें। आप कहते हैं सर 6 मिनट में कितना करेगा, मैंने कहा वो मिनट 6 प्लस 6 मिनट का हाफ 9। नो, अब मैंने सॉल्व तो नहीं किया, जी आर ने डायरेक्ट 6 बोला, मैंने आंसर बोल दिया 9। सर इसका 90 का कोई एक क्वेश्चन बनाकर वो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, एक गाड़ी जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है। 6 मिनट में कितना करेगी, मैंने कहा डायरेक्टली 9। मैंने बच्चों को सिखाया था, बिलीव में बच्चे 1 सेकंड में कर लेते थे। 1 सेकंड में बड़ा सोच है क्या, 1 सेकंड में कैसे पॉसिबल है। सही, वो क्या था, ट्रिक माइंड में बैठी हुई थी, और पूछने वाला हमेशा, तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो सॉल्व करने वाला है ना, कि उसने सॉल्व करके आपसे पूछना है हाँ जी, कि जी इतनी वैल्यू है तो आंसर क्या आने वाला है। करते क्या थे बच्चे, ट्रिक में रट्टा लगा लिया, सही, ठीक है। अब कैसे लगा, जैसे मैंने बोला जी 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, 6 मिनट में, 12 मिनट में, 10 मिनट में, आप मिनट अपनी मर्ज़ी के बोल लो, मैं आपको फ़ौरन आंसर बोलूँगा। आप कहें 20 मिनट में, मैं कहूँगा 30 मिनट आंसर है, 30 किलोमीटर। ठीक, कैसे बोला, उन मिनट को सेम वैल्यू प्लस उन मिनट का हाफ। ठीक है, अब अपने माइंड में को सॉल्व, मैं आपसे पूछूंगा आप आंसर देंगे। ठीक है, यही 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी जा रही है, 18 मिनट में कितना करेगी। 18 में सर 18 का हाफ 9 और 9 प्लस हो गया 27। अभी तो आप पहली दफ़ा आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 2 सेकंड शायद लग गए जी हैं, सर, ठीक है। आप 1 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है सर, अब आप उन्हें सारी ट्रिक्स का जो आगे सामने ट्रिक बन रही है ना, जी सर। उसको नोट करते जाना, ठीक, ठीक होगा। जितनी मर्जी वो दे लेगा वैल्यू, आप फ़ौरन कर लेंगे। अच्छा, इस पे 90 के बाद आ गया, हम आते हैं 120। आप जितने वो मिनट देगा उन मिनट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ठीक है, जितने मिनट्स वो देगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2। फिर वो कहता है 150 की रफ्तार है, ठीक है, आपने क्या करना है, उन मिनट को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है प्लस उन मिनट्स का हाफ कर दिया, हाफ ऐड कर। अब समझ रहे होंगे आप ट्रिक कैसे चल रही है, सही, ठीक है। अब आगे 180 पे चलेगा, जितने वो मिनट बोलेगा उन मिनट को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना है। फिर बोलेगा 210, और एग्जैक्टली मैंने बड़ा तजुर्बे से देखा है, ये बच्चों से पूछ के इंटरव्यूज़ इतने सालों से, वो कहते हैं सर इन वैल्यूज़ के अंदर से बोलता है। क्यों भला, वो भी तो इंसान है, उसने सॉल्व करना है, जी, माइंड में सॉल्व करेगा ना, अच्छा जैसे है तो करके बैठ जाएगा, सही, ठीक है। अब वो इनका बोला हमने 210 का, तो मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस उन मिनट्स का हाफ। ठीक है, उसके बाद आ गया 240 आ रहा है, 40, ठीक है। उनका मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 4। 4, इसके बाद वो डायरेक्टली हम जाते हैं 600 से और 300 से, ठीक है, मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। उसके बाद वो जो जहाज़ की स्पीड, अब यहाँ पे वो बदल देगा, जी सर, जो ना वे ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है, वो ट्रांसपोर्ट जो भी होगा वो उसको बदल देगा। यहाँ पे एरोप्लेन, जहाज़, वो फाइटर जेट, कोई नाम बदलने की कोशिश करेगा, नाम बदल के फिर कहेगा तो आपने 600 पे क्या करना है, जो भी मिनट, जो मिनट होंगे मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक, फिर उसके बाद उसका आंसर पेट, आपको ये जो नोट्स आपके पास पड़े इनमें भी नज़र आएगा, सही, 900 वाली वैल्यू आती है, जी सर, और साथ जहाज़, एरोप्लेन, ठीक। ठीक है। आपने क्या करना है, जितने वो मिनट देगा मल्टीप्लाई बाय 15 कर देना, ठीक, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, इनमें से जिनमें मैं पहले क्वेश्चन आपको कोई सॉल्व नहीं करवाया, ठीक, आप ट्रिक का आपके सामने लिखिए, जिसको मैंने कह दिया रट्टा मारना है, ठीक है, ठीक है। आप सॉल्व करके देंगे जी। ट्रेन जा रही है 240 की रफ्तार से, ठीक। तो बताएं कि 15 मिनट में कितना करेगी। सर वो 60 किलोमीटर, यू टुक 1 सेकेंड yes, टू सॉल्व, ठीक है, 60 किलो। अब अच्छा, उसके सामने इतनी जल्दी नहीं बोलना,
صحیح. یہ بات بڑی احتیاط کی ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے تیزی میں بولے نا ہاں جی. وہ آپ کو ایک دفعہ گھور کے دیکھے گا تو اس کے بعد آپ کے سامنے وہ کوشچن ایسا رکھے گا کہ آپ بیٹھ جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اسے لگتا ہے کہ بچہ بہت اپنی طرف سے شاطر بننے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. آپ نارمل رہیں, تھوڑا سا ایکٹ لائک کہ آپ سولو کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. 2-4 سیکنڈ لے لیں, فوراً آنسر دے دیں. ٹھیک ہے. 2 سے 4 سیکنڈ لے لیں, مور دین انف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایکٹنگ کے طور پہ جیسے بندہ اوپر دیکھ رہا ہے ایسے سولو کر رہا ہے, آنسر دے دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی. اب جی کوشچن کے ڈائریکشن بدل لیں, آپ اگلے جو کوشچن ہیں وہ بول لیں. جی سر نیکسٹ کوشچن ہے کہ 2 کھمبوں کو فاصلہ 50 گز ہے. ٹھیک ہے. 10 کھمبوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ اب 2 کھمبوں کے, اب یہ کرنا تو مائنڈ میں ہے نا, 2 کھمبوں کے درمیان کتنا ہے 50 گز کا. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کھمبے 2 لگ چکے ہیں, فاصلہ 50 کا ہے. آپ کا وہ کتنے کہہ رہے ہیں؟ 10 کھمبوں کے درمیان کتنا؟ 10 کھمبوں کے درمیان آپ نے کتنا کرنا ہے کہ 10 ملٹیپلائی نہیں, اس کو 9 کر دینا ہے, ایک ویلیو لیس کر دینی ہے, ٹھیک ہے سر. ملٹیپلائی بائی 50 کر دینا ہے. ٹھیک ہے. 9 بائی 45 450. کیوں بلا ایک کھمبا ایکسٹرا لگتا ہے. دیکھیں نا, ہم نے یہاں پہ بات تو شروع کی 1 سے, جی سر. لیکن اگلا کھمبا لگنا ہی لگنا ہے. اب میں کرتا ہوں سپوز بات یہاں پہ 2 کھمبوں کے درمیان 50, 2 کے درمیان اگلے کو ملا کے ٹوٹل کتنا بن گیا 100. جی سر. اب کس طریقے سے نکالا ہے بلا؟ ٹوٹل کھمبوں کی نمبرنگ کتنی ہے 1 2 3, 3 کھمبے ہیں. میں نے کیا کہا, ایک نمبر لیس کرنا ہے. نمبر لیس کر کے ہمارے پاس کیا آ گیا 2, ملٹیپلائی بائی 50 کر دیا 100. دیکھ لو 100 آنسر. ٹھیک ہے. ٹرک کیا پکڑی ہم نے یہاں سے, جتنے وہ کھمبے بولے گا جی سر. وہ اس میں سے ایک نمبرنگ کم کر دیں, کم کر کے اور جتنا وہ ڈسٹینس بتائے گا ملٹیپلائی کر دیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ سیکنڈ میں سولو کر, ویسے آپ بیٹھے رہیں گے, آپ وہ کہ منہ کی طرف وہ دیکھے گا. اور اچھا ایک نیچرل ہے, آپ کو آنسر نہیں آ رہا, آپ اور گھبراتے ہیں, جی پریشر پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کوشچن. اب اس کھمبے کے اوپر آپ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ سارے کوشچن ہو چکے ہیں. اب نیکسٹ کوشچن. جی سر. اس میں سر اگر انڈے 15 روپے درجن ہے تو 7 انڈے کتنے کے ہوں گے؟ 7 انڈے کتنے کے ہوں گے؟ اب وہاں پہ تو وہ کوشچن آپ کو دے گا سیدھا ویلیو جو یعنی کہ آپ کی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ اس نے بولا جی 1 درجن انڈے یعنی کہ 12 انڈے. جی سر. روپیز آپ نے ہمیشہ نیچے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, مائنڈ کے اندر نا 12/15. اب آپ کو وہ یہاں پہ آپ نے بولا ہے 7, جی سر. وہاں پہ وہ بولے گا جو ویلیو کیلکولیٹیبل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو آسانی سے اس کے ساتھ کٹے گی. ٹھیک ہے. 3 پوچھ لے گا, 5 پوچھ لے گا, دونوں کٹ رہے ہیں یہاں پہ. 10 بھی پوچھ سکتا ہے چونکہ اس کی سم ہاؤ کٹنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو سپوز وہ بولے گا 5 3 are 15, 3 4 are 4 انڈے آئیں گے 5 روپے کے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو میں ایک کوشچن جنریٹ کر کے دیتا ہوں جو یہاں پہ شاید آگے کر کے کہیں لکھا ہوگا. کہتا ہے کہ 60 انڈے 15 روپے کے آئیں گے, اور 60 کو ویسے درجن میں میرے خیال میں کیلکولیٹ کریں تو پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں. 2.5 5 درجن. ہاں 5 درجن کہہ سکتے ہیں ہم. کہتا ہے 5 درجن انڈے مل رہے ہیں, کوئی ویلیو بول دیں اس کی. 5 درجن انڈے 300 کے کر دیں. 300 کے کر لیتے ہیں. کہتا ہے 5 درجن انڈے 300 کے مل رہے ہیں, ویلیو نیچے لکھی. اب آپ سے وہ پوچھتا ہے اچھا تو بتائیں آپ 15 انڈے کتنے کے ملیں گے, 15 روپے میں کتنے انڈے ملیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ پوچھتا ہے نا کہ 15 انڈے کتنے میں ملیں گے, وہ بھی ہم کیلکولیٹ کر لیں گے. ابھی ہم نے پوچھا چونکہ روپیز نیچے لکھے ہیں, مائنڈ کے اندر سوچ رہے ہیں ہم. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اچھا تو بتائیں کہ آپ 15 روپے میں کتنے انڈے آئیں گے. 15 2 ٹائم 20 3 ٹائم. ٹھیک, 15 روپے کے 3 انڈے آئیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس سے ریلیٹڈ کوشچن کوئی اسی سے ریلیٹڈ؟ ہاں انڈے کچھ آپ بنا دیں. میں ہاں وہ ایک دفعہ وہ بچے سے پوچھ چکا ہے, صرف پزل کیا تھا, کوشچن نہیں تھا ایکچوئل میں. وہ کہتا ہے اچھا بتائیں کہ 30 ایگز مل رہے ہیں 60 روپے کے, سپوز کر لیں ویلیو اس نے کچھ بولی تھی 60 روپے. ٹف ایزی یہاں پہ وہ میٹر نہیں کر رہا تھا. میٹر یہ کر رہا تھا کہ آپ اس کے مائنڈ کو پک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اس نے پوچھا کہ 30 ایگز 60 روپے میں مل رہے ہیں,
ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں 2.5 درجن کتنے کے ملیں گے؟ 2.5 ڈزن کتنے میں ملیں گے؟ اب پھنس گئے آپ بھی. کیا آنسر ہے؟ 30 ایگز ایکچوئل میں 2.5 ڈزن ہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، یہ پزل کوشچن نہیں ہے. جی سر. ٹھیک ہے، کہ آپ کو وہ اگر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے تو آپ سولو کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ فوراً جج کریں گے نا. اچھا 2.5 ڈزن بن کتنا رہا ہے؟ 12 24 اور 24 اور 6 30. جی سر. یعنی کہ 30 انڈے تو پورے ہیں، تو یہ ویلیو تو سر سیم ہے. جی سر. ٹھیک ہے، تو آپ آنسر کنٹرول کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس طرح کی ویلیو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سپیڈ کے اندر بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو چیز کو کنٹرول کرنا ہوگا. جی نیکسٹ کوشچن. سر ایریا کے متعلق. ہاں ایریا کے متعلق دیکھیں، وہ وہاں پہ نا ایریا کے متعلق آپ کو سمپلی اس کے روم کے اندر وہاں پہ بیٹھے بیٹھے جو چیز اس کو نظر آئے گی نا اس پہ کوشچن کرے گا. سپوز کریں ہمارے سامنے اس وقت وائٹ بورڈ پڑا ہوا ہے، وہ کہے گا اچھا بچے اس کا ونڈو ہے، وہاں پہ ونڈو لگی ہوگی، ونڈو کا ایریا بتائیں. میپ لگا ہوا عموماً چیز، ٹھیک ہے، ورلڈ میپ لگا ہوا ہو سکتا ہے، تقریباً یہی سائز ہوتا ہے عموماً. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے اس کا ایریا بتائیں. وہاں پہ آپ کو اٹھ کے جا کے ہاتھوں سے، ہمارا پنجابیوں کا یہی تکا ہوتا ہے نا، ایسے کر کے اندازہ لگاتے ہیں یہ 1 فٹ بن رہا ہے. ہم اندازے میں سوچیں گے نا ایسے مائنڈ کے اندر دور بیٹھے بیٹھے، یہ سر تقریباً 2 فٹ بن رہا ہے، یہ 3 فٹ. اس کے سامنے بولنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی، اس کے سامنے بولنا ہے. آپ بولیں گے نا آپ کو ڈانٹ کے کہے گا بس کہہ لو مجھے آنسر چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مائنڈ کے اندر سوچیں گے اچھا یہ 3 فٹ ہے اندازاً، اور مجھے تو لگ بھی 3 فٹ ہی رہا. ٹھیک ہے، یہ 2 فٹ ہے، 3 2 6 اسکوائر فٹ. 6 اسکوائر فٹ. اسکوائر فٹ نہ بولا تب بھی آپ کو وہ کہے گا آپ کا آنسر غلط ہے، کنفیوز کرے گا. آپ پریشر میں آ جائیں گے، میں نے تو صحیح کیا ہے، غلط کیسے ہو گیا؟ آپ کا یونٹ غلط ہے، اسکوائر فٹ بولیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے جہاں وہاں پہ پڑی ہوئی کوئی بھی چیز دے گا نا، آپ نے اس کو اندازے میں 1 فٹ کرنا ہے. کم زیادہ ہو سکتا ہے، یہ سینٹی میٹرز میں میٹرز میں فرق آ سکتا ہے. ہمارا عمومی جو اندازہ فٹ ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کے اوپر آتا ہے کہ اچھا ہاں یہ فٹ بن رہے ہیں. 2 فٹ ہو گیا، یہ 3 فٹ ہے، تو 3 2 اسکوائر فٹ. اچھا آپ سے پوچھے وہ کیسے کیا ہے کہ سر یہ اندازے میں، یہ سر یہ 3 فٹ آ رہا ہے، یہ 2 فٹ ہے، تو لینتھ کراس وڈتھ جو ہوتا ہے یہ اس کا فارمولا ہوتا ہے کسی ریکٹینگل کا. اگر یہی چیز کو اسکوائر میں ہوتی تو 2 ظاہر ہے پھر یہ ہونی تھی، 2 یہ ہونی تھی، یا 3 یہ ہونی تھی، 3 یہ ہونی، 3 3 9 اسکوائر فٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہاں پہ پڑی ہوئی کسی چیز کو اشارہ کر کے گئے گا. ونڈو ہو سکتی ہے 4 x 5 کی، تو 20 اسکوائر فٹ ہو گیا. اب بس اپنے نروز کو کنٹرول کر کے، یہ نہ ہو کہ آپ کلو میٹرز میں بتا رہے ہوں. جتنی وہ ویلیو پوچھے اس کے مطابق آنسر دیں. جی نیکسٹ سر پروفٹ لاس. پروفٹ لاس. اچھا اس کے کوشچنز میں آپ کو بتاتا ہوں پیپر میں کیسے پوچھتا ہے. کہتا ہے کہ 1500 کی شرٹ ہے. جی سر. آپ شاپ کیپر کے پاس گئے تو وہ پتہ چلا کہ وہ آپ کا دوست ہے، کہانی میں انوالو کر دے گا. ٹھیک ہے. تو بتائیں کہ اس نے آپ کو نا 20% آف کر دیا، بڑا پرانا جگری یار نکلا ہے، تو آپ کو اس نے 20% آف کر دیا ہے. تو بتائیں کہ اب یہ شرٹ آپ کو کتنے میں ملے گی؟ ٹھیک ہے. اب آپ جگری یار کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اب آپ نے آف کے بارے میں سوچیں گے. ٹھیک ہے. اب مائنڈ میں کیسے کرنا ہے؟ 1500 ملٹیپلائی بائی، دیکھیں 2 طریقے ہیں، میں آپ کو دونوں آپ کے سامنے کریں گا، جس کو آپ پک کر جائیں آسانی میں، آپ کو لگتا ہے ہاں میں سولو کر سکتا ہوں، وہ کر لیں. کتنے % آف دے رہا ہے؟ 20%. آپ نے یہاں پہ 80 لکھنا ہے، 100 میں سے مائنس کر کے ڈیوائڈڈ بائی 100. کتنے % آف ہے اس کو 100 میں سے مائنس کر لیں، آنسر آ سکتا ہے ڈائریکٹلی. اب آنسر آ چکا ہے. ٹھیک ہے. 0000 سے گیا. 15 8 بار اب آپ کو آتا ہے تو آپ سولو کر لیں گے. 15 8 120 پنجابی میں مجھے تو یاد ہے. 15 8 ٹائم 120، 7 0 لگنا ہے، 1200 ہو گیا. 1200 سر آنسر ہے. ایک طریقہ. دوسرا 1500 ملٹیپلائی بائی کر لیں گے وہی پرسنٹیج جتنی آپ کو آف دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ میں نے بولی تھی 20%، اب 30 ہم یہاں پہ اب ویری کر کے 30 کر لیتے ہیں. کہتا 30% ہے. 00 تو مائنڈ میں ہی سمجھنا ہے نا کہ کٹ گیا. ٹھیک ہے. 15 3 بار 45، 0 450، 450 پہ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں. تو کتنے میں شرٹ آئی؟ تو 1150. 1050. یہی کنفیوژن ہوتی ہے. آپ کو آتا تھا، مائنس غلط کر گئے. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ غلط کریں گے نا، یہ بات یاد رکھنا، وہ آپ کو کہے گا سوچ لیں. جب آپ کو وہ سوچ لیں، ایک دفعہ کہہ دینا، لازمی غور کرنا ہے اپنے کوشچن پہ.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کئی بار یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہمارا وہ نہیں، ایسا بہت ریئر چانس ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت ریئر چانس ہوتا ہے کہ ایسا ہو. وہاں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ دوسرے جنرل نالج، یہ وہ ان چیزوں کے اندر کچھ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ صحیح بتا رہے ہوتے ہیں، اس میں کافی کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. اور میں تو جتنا بھی اندازے میں یقین کرو بچوں سے انٹرویوز کے سنے ہوئے ہیں نا کہ کیا پوچھا، کیا آنسر دیا، آگے سے اس کا رسپونڈ کیا تھا، جب بچے کا غلط ہوتا ہے نا تب وہ کرتا ہے. مجھے ابھی بچوں کے کسی بچے کا مائنڈ میں یاد نہیں ہے کہ بچے نے صحیح بتایا ہو اور پوچھنے والے نے آگے سے اسے دوبارہ کہہ دیا ہو کہ جی نہیں سوچ لیں. ہمیشہ ایسا ہوا ہے. بچہ بعض اوقات ہوتا ہے بچے نے کہیں سے سیکھا ہوتا ہے کہ نہیں جی ڈٹ جانا ہے. آپ اپنا فوکس تو کر لو پہلے، میں بھی آپ کا غلط ہو، آپ کو کریکشن کا چانس دے رہا ہے، آپ میں بھی دوسری دفعہ ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر سپوز ابھی 20 والا، اسی جو 20% والا تھا اس پہ کرتے ہیں 15 2 بار 30 300. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کے سامنے نئے سے نئے کوشچن 300 روپے یعنی کہ مائنس کیا 1500 میں سے 1200 آ گئے. میں نیا کوشچن آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے سالو نہیں کیا لیکن آپ کو ٹرک سکھایا ہے نا، اب آپ کو یو وڈ بی ایبل ٹو سالو انشاءاللہ. اچھا دیکھیں 500 کی شرٹ ہے، 30% آف ہے. شرٹ کتنے کی؟ سر 150 آف ہے. ہاں تو بتائیں نا شرٹ کتنے کی ہے؟ آپ نے بالکل کیلکولیشن ٹھیک کر لی ہے جی سر، لیکن آپ نے یہ بتا دیا آف کتنا ہے، یعنی کہ آپ کو چھوڑا کتنا جا رہا ہے، ڈسکاؤنٹ کتنا ہے؟ 350. جی سر. ٹھیک ہو گیا. وہ میں نے نیچے والی ٹرک کے ساتھ کیا، آخر میں پھر مائنس کرنا ہے. ہاں مائنس کرنا ہے اگر آپ نے اس ٹرک سے کیا ہے. اگر آپ اس سے کریں گے تو یہاں پہ آپ کا کیا آنا تھا 80. جی سر. اگر میں نے 20 بولا تھا. ٹھیک ہے تو 5 8 بار 40 400. اگر میں نے 20 بولتا، میں نے بولا تھا 30%، جی سر. تو یہاں پہ تھا 500. ٹھیک ہے 5 یہاں پہ پھر آ جانا تھا 3 5 3 15 150 اس میں سے ٹوٹل میں سے مائنس ہو جانا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ وہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ مائنس کر کے وہاں پہ ویلیو لکھ رہے ہیں یا ڈائریکٹلی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوسچن سر. نیکسٹ والیوم ہمیشہ وہ بیٹھے نا کمرے کا گئے گا، کسی اور چیز کا نہیں پوچھے گا. کمرے کا جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. عموماً اب مجھے تو نہیں، مستریوں کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے لیکن ہمیں گھروں میں بتایا یہ کہ اندازے میں یہی ہے کہ 15 تقریباً چھت ہوتی ہے 15 کا، اور 12 ادھر ایسے کر کے تقریباً اسکوئر میں کمرہ ہوتا ہے، یا ایک سائڈ 15 ایک 12. عموماً کمرے نارملی جو چلتے ہیں وہ یہ چلتے ہیں 15 ایک سائڈ 15 فٹ، 10 فٹ یا 12 فٹ ایک سائڈ. آپ نے اندازہ لگا لینا ہے. کوئی آپ سے وہ مستریوں کو حساب نہیں مانگ رہا، لمبائی زیادہ ہوگی. اور ہمیشہ جو چیز تھوڑی سی لینتھ میں زیادہ وہ لمبائی ہی کہیں گے. ایک بچہ مجھے یہاں یاد آ گیا، اس بچے کو انٹرویو میں ہوا تھا، کوشچن پوچھ رہا کوئی ایسے کر کے نا چیز تھی، جیسے میں نے آپ کو نہیں بولا کہ اس کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے، کوئی نظر آتی ہے وہاں پہ ایگزسٹنگ چیز، ایسے کر کے تھی. کہتا ہے کہ سر صحیح آنسر بھی بتا لیا. ایسا ایڈیٹ نکلا بیوقوف بچہ، ضدی. کسی نے کہا جی تم نے جی اٹک جانا ہے اپنی ویلیو پہ. یہی جب پہلے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، اپنی ویلیو پہ اٹکے نہیں، غور کر لیں، میں بھی آپ اچھے طریقے سے سالو کر لیں. اچھا اس نے بچے نے اسیوم کر کے کہا سر یہ 3 ہے، یہ 5، یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں ایسے کچھ بول کے. کہتا ہے سر لینتھ کراس وڈتھ کر کے ایسے میں نے سالو کیا تو لینتھ ہے یہاں پہ 3 اور وڈتھ ہے 5. کہتا ہے لینتھ کتنی وڈتھ کتنی ہے؟ اس نے بولا سر 3 ہے 5 ہے. ایسے اس نے کہا لینتھ سر 3 ہے 5 ہے. کہتا ہے سوچ لیں. صحیح ہے. کہتا ہے کہ سر ایسے ہی ہوتا ہے، جو چیز ایسے ہو کہیں سیکھی ہوئی تھی اوپر سے نیچے اسے لینتھ کہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو چیز لمبی ہے اسے ہی لینتھ کہیں گے. ایون ابھی دیکھیں نا یہاں پہ یہ 5 ہے نا، میں اس کو بدل کے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، فگر چینج ہو گئی، یہ ایسے ہے. اب کیا لینتھ ہے؟ اب یہ لینتھ ہے، یہ وڈتھ ہو جائے گی. جو چیز لمبی ہے وہی لینتھ ہے. اب اس بات پہ بچہ ضد لگا کے بیٹھ گیا، ناٹ ریکمینڈ ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں شاید انٹرویو پچھلا آپ نے سنا ہوگا جو میں نے اپلوڈ کیا، اس کے اندر بچے نے، جو بچہ غلط بات پہ ضد لگا کے بیٹھ جاتا ہے نا وہ غلط کرتا ہے. اپنی طرف سے سیکھا ہوتا ہے جی بڑا ڈٹ جائیں آپ اپنی چیز کے اوپر، غلط ہے. بچے سے اس نے پوچھا تھا، شیعہ بچہ تھا، ماتم کرتا تھا، اس کے یہاں پہ نا سمبل پڑے ہوئے تھے، وہ ماتم کے نشان وغیرہ. آپ کا ریلیجیس ایکٹ ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، کوئی آپ کو وہ منع نہیں کر رہا. اس نے کہا کہ آپ نا چھوڑ دیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں.
उसी वक्त बैठे बैठे साइक ने ये क्वेश्चन पूछा, सही है, ठीक है। साइक का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन के अंदर। सही है। अब वो मुझे याद नहीं इनिशियल का इंटरव्यू था या ISSB का, लेकिन ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि उसके ना रिपोर्ट के अंदर गया हुआ था कि बच्चे की बॉडी के ऊपर निशान है, वो पहले मेडिकल हो जाता होता पहले ही। अच्छा, तो वो उसने कहा कि आप ये मातम छोड़ दें तो मैं अब पहले सारा कुछ, ये मातम आप क्यों करते हैं सर, इट्स माई रिलीजन, इट्स पार्ट ऑफ माई रिलीजन। बच्चा बहुत अच्छा था, सही, ऐसे फर इंग्लिश बोलता था, ठीक है। फिर कहता है कि सही डिसिप्लिन्ड था, बड़ी अच्छी फैमिली से था, जिसे कहते हैं ना वेल मैनर्ड बच्चा, ऐसा बच्चा था। लेकिन रिलीजियस के बारे में वो हमारा जो सोसाइटी में पाया जाता है ना जी, आपने ये शायद उसने भी यही सीखा हो जी, आप डट जाएं, ठीक है। उसने कहा अच्छा आप ये छोड़ दें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, उसने सारी ज़िंदगी क्या उसके साथ रहना था बच्चे के, जी हाँ ये फ़लाँ जगह पे गया, इसने मातम किया, मैं इसको अभी निकाल दूँगा। हाँ, उसने तो साथ नहीं रहना था, वो तो सिर्फ एट दैट टाइम आपके फ्रंट में बैठा हुआ था बस। बाद में लाइफ भर पता नहीं आपका उससे टाकरा सामना होना है कि नहीं होना, ठीक है। उसने पूछा, कहता है कि सर आई विल नॉट लीव इट, सिर्फ आपको चेक कर रहा है आप कितने कट्टर हैं अपने रिलीजन के अंदर, ठीक है, कि आप इनकी बुनियादों, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो मातम को बुरा कह रहा है, हरगिज़ ना ये सोचें, ठीक है। बच्चे शिया इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट मैं खुद देखे सेलेक्ट हैं, सुन्नियों के अंदर भी कई चीज़ें ऐसी हैं, दाढ़ी वाला या कोई भी और इस तरह की चीज़ें हैं, बच्चे सेलेक्ट हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये आपकी नेचर किस तरफ को झुकाव कर रही है और गलत झुकाव। आप सपोज़ अगर आप इतने कट्टर हो रहे हैं, आप समझते हो जो मातम नहीं करता वो काफिर है, जो दाढ़ी नहीं रखता वो काफिर है, ये मातम सपोज सुन्नी है, उससे पूछा जाए मातम करना, वो कह दे ये मातम करने वाला काफिर है। अब ये चीज़ें आपको रिजेक्ट करवाएंगे और 100% रिजेक्ट करवाएंगे, ठीक हो गया। अब उससे उसने कहा, कहता सर नहीं मैं छोड़ूंगा, नॉट रिकमेंड। मैं उसके पहले वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ। उसके बाद उसने दाढ़ी वाला एक बच्चा है, उससे पूछा, उस बच्चे से पूछना दाढ़ी आप कटवा देंगे, मैं कहता हूँ आप दाढ़ी कटवा दें तो आप कटवा देंगे, कहता कि सर नहीं, ये मैंने सुनत समझ के रखी है तो मैं किसी सूरत नहीं कटवाऊँगा। तो बच्चा फेल। फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में रखें। और एक चीज़ देखें, साइक है आपको चेक कर रहा है, आप क्या करते हैं, ऐसे मौके पे आंसर तो दें। एक कॉमनली जो फीमेल के पे आ जाता है, अच्छा फीमेल बगैर पर्दे के जनाब काम करना, आपको काम करना पड़ेगा। फीमेल से क्वेश्चन पूछ रहा है बगैर पर्दे के आपको काम करना पड़ेगा, नकाब हम नहीं करने देंगे तो आप काम करेंगी, वो कह दीजिए नहीं तो नहीं रखेंगे, ठीक है। वो कौन सा आपके साथ जा रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने आपके साथ जी कैमरा फिक्स कर दिया, फ़लाँ बच्ची ने फ़लाँ मौके पे ये बोला था, अब आगे जाके इसने क्या करना है, आप उस वक्त तो आंसर अपना पॉजिटिव नेचर में दें जी। नेक्स्ट, तो सर इसका कोई क्वेश्चन बना के भी, हाँ मैं क्वेश्चन, हाँ ये तो मैंने शायद वॉल्यूम वाला, हाँ ये था, आपने 3 मेजरमेंट्स लेनी है, ठीक है, और आंसर क्यूबिक फिट में देना है, क्यूबिक फिट, ठीक है। अब वो कैसे, जैसे सपोज ये अभी हमारे साथ जो दूसरा कमरा है ना, ये तकरीबन है 10 इसकी विड्थ है, 15 इसकी लेंथ है, और हाइट भी तकरीबन कह लें 12 है। मैंने आपके सामने 3 वैल्यूज़ बोल दी हैं, 10, 12 एंड 15, आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसको पहले इसके साथ कर लें 120, अब समझ लें ये तो 0 है, इसका मैं आपको तरीका आसान बताता हूँ ना। एक अज्यूम तो आपने खुद करनी है, वो तो आपको वैल्यू बता ही नहीं रहा, एक 10 रख लिए करें, बड़ी आसानी होती है। अब 12-15 बार आपको सोचना पड़ेगा, 12 2 बार 30 लगा 0, 15 2 बार 30 लगा 0, 15 एकम 15 और 3, 30 का 3 कह रही है ना, तो 18, 180, वैसे पंजाबी में 12 15 180, 180 के साथ आपने एक 0 और लगा देना है, 1800 क्यूबिक फिट है सर, वॉल्यूम, ठीक हो गया। आपने एक वैल्यू 10 खुद लेट कर ले, अगर तो अमूमन ये होता है कि इंटरव्यू के कमरे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े कमरे नहीं होते, बहुत बड़ा जी हाल के अंदर इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो खुद उनके लिए डिस्टर्बेंस बनती है ना। छोटा कमरा होता है, एक तो 10 आप रख सकते हैं ना, 2 भी रख सकते हैं, रखी जा सकते हैं ना, 2 वैल्यूज़ 10 आ जाए, मे बी स्क्वायर फिट में अगर कमरा आ रहा है तो आप उसको 2 10 रखें, एक वैल्यू है 2 0 लगा, बराबर लग रहा है तो फिर हाँ आप अंदाजे में बता, हाँ आसान हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये परसेंटेज वाले, हाँ परसेंटेज वाले, वो पूछता है 90% ऑफ 90, 81 आ गया, कैसे पता है इसका? 90% ऑफ 90,
आपने सिर्फ इन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके 81 आंसर दे देना, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना। असल में नीचे आ रहा है 100 के साथ 2 0 कट रहे हैं, लेकिन हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, माइंड में कर रहे हैं। 9 9 ज़र 81। फिर मैं आपको कहता हूँ 15 का 15% कितना है, आपको ये परसेंट जब जिसमें 0 नहीं आ रहे, जी सर। प्रॉब्लम तो बनेगी ना यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, डेसिमल पुट करना है ना उसमें, 15 15 टाइम 225, ठीक है सर। 225 के नीचे 100 आ रहा है, ठीक है, तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, सही है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आया, 2.25 सर। सही है, अब मैं आपका वैल्यू बोलता हूँ आपके लिए अननोन। ठीक। पहले एक आसान बोलूँगा पहले, उसके बाद एक मुश्किल बोलूँगा। 40% ऑफ 70 40% 28। 28 आपने कर लिए बगैर कुछ लिखे पढ़े, कुछ भी किए बगैर फ़ौरन सॉल्व कर लिए 28। अब आपको मैं देता हूँ एक जिसके अंदर ज़ीरोज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है। आप बताएं 13% ऑफ 20 चलें कर ले, एक ज़ीरो आ गया। 13% ऑफ 20 2.60। 2.6 अगला ज़ीरो नाम ही बोला 2.6, ठीक है, ठीक है। 13% ऑफ 20 बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नीचे 100 लाए, एक ज़ीरो तो इधर ही कट गया। 13 2 बार 26 यानी कि 26, तो पॉइंट इसकी वजह से लगा, क्या बन गया 2.6। ठीक है, अभी 13 का 13%, पंजाबी में 13 13, मुझे तो आता है, अब आप अपना सोचें। 169 ठीक है। 169 आप पॉइंट लगाएं 1.6। 1.6 ठीक है, ठीक हो गया। टेबल आपके अच्छे हैं, बस आप थोड़ा सा रिवाइज कर जाना। ठीक है। जी ये नेक्स्ट। आते यही होंगे, उन्होंने कौन सा ज़्यादा- और ये पिछले मुझे एक बच्चे का याद है, उसने ना इंटरव्यू GTO बाकी काम करवाते करवाते ना इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो अभी कमांड पे वो बच्चा था, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये करना है ये करना है, ऐसे बोलते बोलते बीच में उसने परसेंटेज पूछी ऐसे फ़ौरन से, अच्छा सवाल, बच्चा एकदम ऐसे देखना शुरू हो गया, नहीं आया। सही, माइंड आप इतना ही एक चीज़ के अंदर वो खुब चुका था मुकम्मल तौर पे, ठीक, इंस्ट्रक्शंस के अंदर। हाँ आप सुने वाकई में, लेकिन वो तो आपका IQ लेवल चेक करेगा ना, आप कितने एक्टिव हैं, कितना उसकी तरफ ध्यान रखते हैं, चेक तो वो करेगा ना। ये तो ऊपर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो चेक करेगा। ठीक। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके करने का तो करने इधर ख़त्म है। अच्छा बाकी आपके ना, मैं आपके सामने कुछ का। सर ये एक लड़का 900 में से 513 नंबर हासिल करता है, तो ये कितने फीसद बनते हैं? 513/900। हमेशा आपको याद रखना, वहाँ पे वो वही बोलेगा जो परसेंटेज कैलकुलेटेबल है आसानी से। जैसे अब आपके परसेंटेज मैट्रिक में इंटर में कितने मार्क्स हैं? 806 डिवाइडेड बाई 1050 1100। आपका 1100 है, हमारी दफ़ा वो दूसरे थे, बल्कि इंटर में तो 1100 ही होता है। अच्छा अब इसकी परसेंटेज आपने तो निकाल के रखी होगी ना, तरीक़ाकार तो यही था, जी सर, ऐसे ही है ना, जी सर। तो इस तरीके से आप निकाल लेना। एक इसका रिवर्स है, सही, अब इसको कैलकुलेट देखें, आपको वो वैल्यू देगा जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह वो कह सकता है एक बच्चे के 880 मार्क्स हैं, कैलकुलेटेबल है। ठीक है, कैसे भला? 11 8 टाइम, जी सर, ठीक है, 80% नंबर है, ठीक, आसान हो गया ना सॉल्व करने। आपको वो वैल्यू देगा जो कैलकुलेटेबल है आसानी से, ठीक हो गया। अच्छा वो अभी मैं आपको बोल रहा था, हाँ क्वेश्चन ये है 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 30? रिवर्स, 15 इज़ व्हाट परसेंट, जो आंसर आना है वो पहले बोल चुका है वो। ठीक, 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 30। हम पहले जो परसेंटेज जिस चीज़ की निकालते थे वो यहाँ लिखते थे, जी सर, इधर 100 लिखते थे। जी सर, 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 30, ऐसे करके उसने बोला है। मैंने आपके सामने भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रखा है, आप जो भी मुश्किल भी रखेंगे इसके ऊपर सॉल्व हो जाएगा। अब आपने डायरेक्टली क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने सपोज मैं बोलता हूँ ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैं कहता हूँ 7 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 30, जैसे 90% ऑफ 90, नहीं सॉरी 90% ऑफ 90, 7% ऑफ 30, 30% ऑफ 30। आप क्या करते, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 करते थे। जी सर, अब मैंने बोल दिया 15 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 30। आपने इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने माइंड में ये फार्मूला नहीं लाना, ठीक है, क्या लेके आना है,
जितना वो वैल्यू बोलेगा उसके साथ 2 ज़ीरो लगा के 100 बना लेना है, 1500। ठीक हो आपको कहता है सपोज आंसर में उसने बोला 17 इज़ व्हाट परसेंट, 17 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 2100। बहुत बड़ी वैल्यू भी बोल दे, जो मर्जी वो बोल दे, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको 100 जिस तरह इस क्वेश्चन में मैंने बनाया उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई 100 बना लिया, ठीक है, उतने 100 डिवाइडेड बाई वो वाली वैल्यू, ठीक है सर, ठीक हो गया। अब इसके मुताबिक आप करेंगे 15 2 बार 30, यहाँ पे 100 बन चुका है, 50 50% ठीक, माइंड में कर सकते हैं आप, सही, ठीक हो गया। यानी कि उसने पहले से ही परसेंटेज बता दिया, आंसर ये है, ठीक है। यानी कि इसका अगर रिवर्स में सोचें, कहता है एक बच्चा है, उसने 1000 नंबर में से 370 नंबर लिए हैं, कितने परसेंट उसने नंबर लिए हैं? 1000 में से 370 लिए। 70 लिए हैं। आपने देखे ना 370 आना है इस साइड पे, जी सर, 370 के साथ 370 के साथ आपने क्या लिखना है, 00, ठीक है, 100 में बना देना ना, 370 के साथ 00 लगा दिया, जी सर, डिवाइडेड बाई कितने बोले मैंने टोटल 1000, 3 0 कट के 37%।